गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शरबिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणे वासरापीठ निलये सरस्वती नमोस्तुते। ओम क्लीं ह्रीं शरण घोष प्रियने ओम बलवानने ओम ऐशी मर्दनने ओम मकरा ज्योति ओम ज्योति स्वरूपने सुतने अनादनादने आर्यंगा वैयवे ओम आश्रित वचनने ओम अंबिका सुतने ओम श्री महालक्ष्मी पुष्पे पूजयामि। ओम పసుపు ఒకసారి కుంకుమ ఒకసారి ఈ మూడేళ్ళతోనే వరాలి। పసుపు ఒక్కసారి ఫస్ట్ పసుపు తీసుకోవాలి ఏ పూజకి। अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अलंकरणार्थम् हरिद्राचूर्णे नमः। सुगंध परिमल पసుపు పూలే ఇప్పటి నుండే చూడాలి। ओंकाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम सुप्रदीपाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम श्री कटिं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः। उदरान् पूजयामि। ओम गणनादाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम गणेशाय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम शिवकण्ठाय नमः। कण्ठान् पूजयामि। ओम दुष्टग्रहणाधिपाय नमः। ओम शास्त्री नमः। ओम शिष्टरक्षिताय नमः। ओम राधराजाचिताय नमः। ओम शास्त्री नमः। ओम पूजयामि। ओम ब्रह्म शास्त्री नमः। कटिं पूजयामि। ओम काल शास्त्री नमः। गुह्यान् पूजयामि। ओम शबरिगिरीशाय नमः। वेषं पूजयामि। ओम सच्चरूपयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। अलंकरणार्थम् बस कसं पूर्णमंगल नीराजनं समर्पयामि। स्वामिये शरणं शरण पुण्यप्पा स्वामिये शरणं शरण पुण्यप्पा हरिहर सुतने शरण पुण्यप्पा स्वामिये शरण पुण्यप्पा स्वामिये शरणं शरण पुण्यप्पा स्वामिये शरणं शरण शरणं शरण पुण्यप्पा स्वामी शरणं अय्यं शरणं अय्यप्पा शरणं शरण पुण्यप्पा स्वामी शरणं अय्यं शरणं अय्यप्पा शरणं शरण पुण्यप्पा स्वामी शरणं अय्यं शरणं
అయ్యప్ప శరణం శరణపునయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యం శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణపునయ్యప్ప శంకరాయ శంకరాయ మంగళం అల్పా లేవు ఇక గ్లాస్ వాటర్ పెట్టండి సార్